Susie? Elle a pas l'air morte. Carl. Oh. They took Carl What? Where? to their camp. We must... Susie? Susie, where are the crystals? Susie? Sophie, I found Susie. She's dead. I can't believe it. First Birdie, now her. Damn. Ah, ferme ces paupières, s'il te plaît. Damn. Non? D'accord. There's nothing you could have done. No. Except that I sent them there. Oh la mamacitas. Joe's men have kidnapped Carl. And I don't see these crystals. Oh, fuck! Ok. Ah oui, c'était un truc de Jack nuit and du coup. fucking Joe will pay for what they did. I had a bad feeling about it from the start. I had a feeling Carl's plan sucked. And yet I let him lead. Pourquoi t'as pas envoyé Herman? Il a des gros muscles? Why didn't you send Herman on the mission? They wouldn't have stood a chance against that beast. Him? He's strong, but as helpless as a child. He's one damn big child. You don't understand. Herman's almost deaf. He used to be my mother's bodyguard. He's been around us as long as I can remember. And after she died, he stayed close to us. One time, the lights in my shelter went out. The infected broke through a window. Herman blocked the path and tossed a grenade into a nearby infected. He survived the explosion, but lost his hearing. In a face-to-face battle, he's nearly unbeatable. But if he's caught from behind, he's as vulnerable as a child. Bon à savoir ça. A killer combination, especially for him. That's why I prefer to keep an eye on him. Sometimes I wonder if he's watching over me or I'm watching over him. Ça me va. Ah, t'en veux pas trop. Don't beat yourself up. Things could have been worse too. If I had listened to myself, we'd have water and more of our people would still be alive. You were just Ouais, avec doing des your si on job. fait le monde. Hein. You were following Carl's lead. Yeah, but I won't let him lead the bazaar to its doom. I see. Avec des si on referait le monde. C'est peut-être lié au meurtre de Lucas ou ça? You think Jack and Joe could have had something to do with Lucas's murder? Joe, perhaps. He's a total psycho and a thief. He knew the peacekeepers would hang him if they caught him. But Jack wouldn't let him. He's a coward. He thinks rationally. Ok, et maintenant on fait quoi du coup? So what's the plan now? From now on, I'm following my gut. Last time something like this happens on my watch. If you'd hurried back there, maybe some of our guys would have made it. I thought a pilgrim like you was supposed to run like a fucking gazelle. Barney, shut up! What? If he'd have made it in time to help, we'd be having a party, not a wake. Mais quel connard lui! In case you change your mind. Oh là là là! He can be a real pain in the ass. But we'll do something good for the city one day. Comme le pendre? Non? Ah oui, en plus c'est un camé, d'accord. Ouais, tout s'explique quoi. Birdie, to your health. Ouais, tu veux pas tomber dans le feu là? Dis-moi plus sur Birdie. I gather you were close with Birdie? He tried to be a poet. Kept showing me his work and said all the other guys were too stupid to understand. I never told him how bad it was. He was a good kid. I took him into the group good he lost kid? his father in a dark zone. He was 10 years old. Si vous avez la ref, bien joué à vous. That's pretty young. Too young. But he had no one else. So I took him in. Apprend beaucoup de personnes sous son aile, on va falloir penser à faire le tri un jour. Et tu comptes faire quoi quand tu les auras attrapés? If you manage to take out those bandits, Jack Cock and Joe Cunt. you think Oula, killing oula, oula. Monsieur's cock and cunt will change? Le C-word. Death usually changes a lot in a person's life. Carl was wrong. We should have gone after them right away. But right or wrong, we have to help him. He's one of us. We'll rescue him and retrieve the crystals from Jack and Joe. Besides, I won't let them get away with killing my people. Jack et Joe, on dirait le nom d'un resto quoi. Ralph, Susie, Logan, Birdie, they deserve revenge. And Jack and Joe sentenced them to death. So they'll die. Your radio. Yeah, it picks up static sometimes. Go see Alberto.
He can fix stuff like that on the spot. Thanks. Aitor here. Leave, but make sure no one sees you. You two make a pretty pair, Aiden. I'm on the roof nearby. We have to talk. Now. It's about saving your life. I'll tear them apart. I swear, I'll gut them. Real slow. Il y a un truc pour moi, madame? By piece. To Ralph, Susie, Non. and Birdie. To our... Ok, je peux pas boire avec eux là? Récompense. Oula. Ok, oui, il y a tout un truc là-haut, lolo. Non, je peux pas. Ok. C'est quoi le monsieur à abattre là? J'aimerais bien scanner ça aussi. Putain, ça c'est vraiment le truc le plus dur du jeu. Hein. Je vais casser mon crâne. Je vais casser mon crâne. D'ici peut-être là. Je vois pas la... On peut pas voir la bestiole là? Bah c'est bien là. C'est derrière le truc. Écoutez, on va essayer de trouver ça. Des trucs à clear, j'ai quoi là? Ouais. Aïe 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 aïe. J'ai essayé de faire ça, c'était peut-être un peu haut là. Où j'ai foiré le timing, mais... Ah putain, c'est pas ce que je voulais faire. Ah bah d'accord. Du coup ils m'ont mis du côté... Et du coup tous les événements sont partis parce que je suis mort. Ah non, pas la... Pas le bestiaire. Goddamn coyotes. Come on, let's talk. Attends, il y a un... Il y a potentiellement des... Un truc intéressant là qu'il faut que je m'en occupe. Oh oui, des petits cordyceps. Hein. Eh bah dis donc. Mange bien la cantine ce spot là. C'est quoi, c'est un rapide ou c'est les... Ouais, c'est un rapide. Ah non, c'est l'agile. Alors là, pour moi, là, je peux le faire. Hein. Parfait. Ah si, c'est un rapide. Du coup, ils sont très fragiles. Parfait. Hop là. Ok. Bon, ça a marché là. La petite roulade. Ok, Hitor. Je suis à toi. Et du coup, on va leur faire une quenelle, parce qu'ils sont cool quand même. What do you want? I don't like what's going on here, Aiden. First, Jack and Joe's bandits killed Carl's people. Now Sophie's getting ready to retaliate. You're not a part of that, are you? You said you wanted me to get close to them. I'm gonna search Sophie's camp. That's why I came to warn you. Rumors have started. You found the Lazarus for me. They may suspect you of being a PK spy. Ah. Où est le problème? Bah du coup ils peuvent me tuer en fait. Mais je peux quand même savoir. That doesn't seem like it. They seem happy to take whatever help is offered. So they say. But those people hate us, Aiden. Along with anyone who works with us. So if they do suspect, especially someone like Sophie, I can handle them. Je pense qu'elle s'en doute déjà en fait. Too, and look how he ended up. Be a pity if I found you in a ditch somewhere, with a piece of your hide cut out. Et t'es venu jusqu'ici juste pour me prévenir? You came here just to warn me? You helped me with the Lazarus, and I take care of my allies. Sophie's just fighting for water, that's all. I don't think she suspects anything. You think so? She hates the peacekeepers. She blames us for not helping the bazaar, and for her mother's death. So when we start questioning her people, you better be careful. Thanks for the warning. You gain any intel for our investigation? Sophie's also wondering who killed Lucas. What else would she say? They know if we can prove they killed Lucas, it'll be a bloodbath. Find out from Sophie when she's planning the attack. Keep me informed where you are. Be careful. Aïe aïe aïe, ça va partir en... On est tous dans le même camp en fait.
Ouais. Ah ouais, donc là, ça va partir en couille. Putain, s'il faut faire un choix... Le problème, c'est que s'il faut faire un choix, j'ai pas le choix, en fait. Parce que si je veux aller dans le centre, il faut que j'utilise le tunnel. Et c'est grâce à Hater qu'on utilise le tunnel. Donc je n'aurais point le choix de trahir Sophie, quoi. Je n'aurais point le choix. Aïe. Putain. Oh, il y a un putain de hurleur de mort là. Il y en a un juste en dessous aussi. Non, par pitié. Tais-toi. Ok. Non. Quoique. Non. Je suis trop petit. Vas-y, mais il y a des hurleurs partout là. Pourquoi c'est plus compliqué qu'à l'aller? Je suis arrivé d'où à l'aller? Là, je pétais mon crâne. Il y a des hurleurs partout. Bon, là, c'est là où j'ai tué le machin. Vas-y, tu sais quoi? Hop. Faire le grand tour. Rebonjour. Ouais, bah pour l'instant, les gens du bazar, ils m'ont bien aidé, quoi. Enfin. Ouais. Si, quoi, dans cette partie, quoi. Oui, c'est vrai que je peux faire ça. Ah, viens, papa, là. Voilà. Putain, c'est comme si elle le sentait, quoi, que je chargeais mon attaque, quoi. Depuis quand les zombies sont intelligents? Ok. Bon, retournons voir Sophie. Mais quel bordel, je peux passer nulle part. Ah si, là. Hop. Ok. It looks like Sophie's not here. Ah, mais il y a tout le monde en fait. Must be. Dad, it's still early. Tout le monde en fait. Ok. Hop. Oh la mamacitas. T'as quelque chose pour moi toi? Stressed out over what Sophie'll do next. I'm looking for Sophie. Where'd she go? Said she had important business to attend to. But you can wait here with us. If you came to find out if I have a boyfriend, I don't. Allô? Which doesn't mean you have the slightest chance with me. Because you don't. If you think I was interested in whether you have a boyfriend, I wasn't. Which doesn't mean if you change your mind about my chances, I'll change my mind too. Fine. What brings you? Did you take care of Barney today? That guy is like a neon sign that reads Big Trouble. Right. Balade elle quand même. Et je sais que je lui ai ramené des trucs mais what the fuck. Ok. Je pouvais pas attendre quelque part là? One thing. Yeah, have you seen Sophie? I'm looking for her. Ah, it's our brave fucking pilgrim. Ah mon dieu. Been looking for you. Drink up. Cheers. T'as un verre? Sorry, but I don't like drinking straight from the bottle. Ooh, the exalted count asks for a glass. Hey, did you get your radio checked by that dumbass Alberto? Ah non. That kook. Can't ever finish a sentence he starts. Must have a brain made of Swiss cheese. Show some respect, Humphrey. Alberto's a genius with weapons and armor. Ah, il est complètement ébou. What's your big skill? Farting into a harmonica and calling it music? Hey, you mangy pricks! Say your prayers. Barney's coming! And he's gonna kick your derriere. Ouais, il va être utile lui en étant bourré hein. God damn.
Herman, it's better for the world when you're quiet. Allô? Good. Respectez-le. Bon, comment je fais pour attendre là? Demandez à Sophie. Où Sophie est partie? Bah oui, mais... Ah oui, d'accord. Hey, have you seen Sophie? Sophie? Yes, she went... she said that, She went that way. Ok. exactly. Thanks. Wait! There's more. One more thing. Something's wrong with not working with the... Radio? It's broken. That, oh. Dad's asking if there's something wrong with your radio? Oh, it hisses sometimes, but as long as it works, no point messing with it. Can I ask you a question? Sure. Call me Aiden. Vincenzo. Aiden? How do you become a pilgrim? Does that mean you're a murderer? Vincenzo! Why? What do you... Why would you... Putain, mais... Dad, I'm asking because I'm curious. Will you tell me, Aiden? C'est pas vraiment intéressant. Hein. I'm not that exciting. I've had to kill people, but I'm not a murderer. All being a pilgrim is to me now is a means to an end. To what end? Vincenzo, leave him alone! To find the only family I've ever known. Did you? Not yet. But I might be close. J'espère. I hope you succeed. I've never found Federico. Who? Federico. He was my best friend. We were like brothers. We'd known each other forever. He disappeared like the other kids. Because of those fucking tests. Quel test? Tests? But you mean GRE tests? You heard that when they built the walls, they were trying to create a vaccine here? Oh putain, on a un It point all commun fell du coup. apart in a couple of weeks. One day, Federico vanished into thin air. We'd been playing football. I went to my house after that. He went home too. And I never saw him again. I'm sure they took him. And that's not all. You see, he wasn't the only child who went missing that winter. Ah bah oui, 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 sans blague. Il y avait d'autres enfants? There were others. 2 girls disappeared from the building next door at the same time. And more, all across the city. And none of them have ever been found? No, but based on what Federico's mother said, I have a feeling I know what happened. Federico had been in the hospital a month earlier with pneumonia. His mother was told that some GRE doctor had ordered blood tests, but they wouldn't tell her why. A week after he was released from the hospital, he was gone. Ok, c'était quoi le nom du docteur? C.D. Waltz. Aïe aïe aïe. Do you remember this doctor's name? No one knew, and no one at the hospital would say. Only that he was on classified GRE business. Then, everything went to hell. The GRE collapsed. After that, some of the kids were sighted in the central loop. But not Federico. Every day, I wonder what happened to him. Peut-être que tu le trouveras un jour. I hope he's alive. And that you find him someday. Ok. Bon, on est parti par là du coup. Thing is, 10s don't date 3s. Non mais, elle était là depuis le début? Non, mais non. I'm here. How's your radio? Working now? Non, je pense pas, elle est Sometimes it revenue. works. Sometimes no. Roll the dice. Susie, Logan, I swear I'll tear them apart and eat the pieces! Bertie! Ralph! To your health! I love you. What now? Do you remember the beginning of the fall, Aiden? Vaguely. I remember it as if it were yesterday. We'd been defending the church against infected for some time. My mother was in charge. She was losing dozens of people every day. She was keeping everyone alive while I was keeping an eye on Barney. She begged the peacekeepers for help, but they ignored her. Eventually, she was injured. It was dawn. They led me to her, to the roof of the sacristy.
She saw me and made me promise to look after my brother. She said it as if she was lending me a car and asking me to have it returned intact. After that, she appointed Carl as her successor, with me at his side. You'll grow up to be a far better leader than Carl, she said. But while the world is burning, people won't listen to someone so young. She was wrong. I've been thinking like that all my life. But not anymore. Now I understand my mother. You have to be ruthless to be a leader. I wasn't ready then. I am now. I think I know what you're talking about. And I know what loss is like. Talking about someone in particular? C'est une longue histoire. My stories aren't important right now. I understand. I don't tell mine, you won't tell yours. Okay? It's not like that. It isn't? Yeah, mine's an old story. It still has more questions without answers. Is that why you became a pilgrim? To find those answers? Because you sure don't look like a criminal. At least not to me. Yeah, well, that's because you don't know me. Sophie, we have to talk. Time to act. The quicker we do this, the less prepared Jack and Joe will be. Aïe 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 aïe. Aiden. And we started on the wrong foot. A sip of courage. Should you be drinking this much before the mission, Barney? Me? I got the toughest liver in Philidor. Worry more about yourself, Pilgrim. Where's Sophie? There, on the rooftop. Quoi? I'm watching you, Pilgrim. Oui, what? Mais tout le monde est ultra rapide ou Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Ah ouais, non mais elle a vraiment pas le temps. Ok. Faisons un point là sur les armes parce que... Moi j'ai mon super marteau. Ouais, je pense qu'il va falloir commencer à utiliser les choses, hein, même si c'est... Par contre ça, à toute épreuve... Faites voir un peu, juste. Est-ce que c'est lent ou pas? What? Oh merde, je peux pas utiliser mes armes ici. Ouais, c'est lent, mais après ça va balayer quoi. C'est vrai que garder les trucs pour les boss c'est bien, mais bon. Il y a un moment... Moi je peux prendre celui-là, là ça c'est presque cassé. Ouais, y a plus, ouais, y a plus. Aïe aïe aïe. Une bonne petite masse, ça peut faire l'affaire. Petite serpe aussi là, ouais on est pas mal. Donc on va commencer avec ça je pense. Ok, bon. Rejoignons Sophie. Mais en vrai ils sont tous très rapides hein. Mais pourquoi tout le monde associe les pèlerins avec des criminels en fait? Enfin je suis juste un coursier quoi. Enfin après on peut faire des choses ouais. C'est vrai qu'on est un peu les personnes qui font ce que les autres ne peuvent pas quoi. Bon ça? Apparently the peacekeepers are watching us. Well, let them see what happens to Jack and Joe, and that we can do it to them too. Well, you said it was time to act. We're acting. I sent 3 scouts towards the camp. Carl and the crystals must be somewhere inside the building. Ok. Les attaques au petit matin du coup. Camp de bandits. Approchez-vous du camp de bandits et servez-vous de vos jumelles pour repérer les points d'entrée. Localisez le chef du camp et identifiez les éventuelles opportunités liées à l'environnement. Pour prendre le contrôle du camp de bandits, vous devez tuer le chef du camp et ses lieutenants, afin de récupérer le totem. Ok, donc on peut ignorer tout le reste. Et une fois le camp sous votre contrôle, vous établirez une zone sécurisée et vous recevrez des récompenses supplémentaires. Ok. Ah ouais, donc là... Not many guards. Oui, ça me l'a mis direct au droit quoi. There are a few entrances to the camp. The front one, suicide. It's got the most guards. You go in first, we'll move in from the other side. And then we'll catch them in a pincer movement. If anything goes wrong, we retreat to our base. Where? The Tango Motel. Ok. Du coup j'attaque par là là? C'est ça? Ou j'ai pingé? Non, je choisis en fait. Je choisis. J'ai encore pingé le... Ça me fait péter mon crâne ça. De pinguer les trucs au pif. Ok.
Bon. Là c'est vraiment un grand bandit quoi. Bon, en tout cas c'est le petit matin. Donc au moins... On est tranquille, ok. Furtivité, il est conseillé de rester furtif. Appuyez sur C pour vous accroupir, ouais, ok, les cachettes. Servez-vous de l'environnement pour distraire les ennemis. Les pièces, les bouteilles font du bruit. Faufilez-vous derrière les ennemis, ouais. Obtenez la compétence de combat coup de poignard pour éliminer vos ennemis plus rapidement et sans faire de bruit. Oh. Change your plans, Aiden. Attends, c'est où ça du coup? Coup de poignard... Coup de poignard, ouais, c'est pas tout de suite, hein. They attacked our safe house. Quoi? Who? Sophie? You have my men there. Find Carl. Save him and get our crystals. Fast. I'll do what I can. Oh wow! Y'a quelqu'un là? Y'a un gentil là? Y'a un mec caché là? Ah mais ils sont là si je foire le fufu? Ok. Alors attendez. Something's off. That can't be right. Par contre on peut pas cacher les corps quoi. Oh y'a un mec là, y'a un gentil là. Il m'a fait peur d'ailleurs. Ok. Oh merde. Merde, je peux pas lâcher la brique. Ok. On va essayer d'en clair le plus possible. Ok, ça a l'air safe là. Peut-être prendre de la hauteur assez rapidement aussi. Et ben voilà. Et, oh, j'aurais peut-être les looter. Ok, ah, ils avancent au fur et à mesure. Ah ouais, c'est stylé du coup. Oh putain. Ok, bien joué les gars, bien joué. Ok, bon ça part en couille. Hein. Voilà. On sandwich, on sandwich. Quand soudain la côte. Et c'est ça je pense aussi un problème de la coop, c'est que bah, ce qu'on vient de voir là, ce serait exactement ça tout le temps quoi. On pourra absolument sandwich tout le monde. Ok. Bon, le fufu... Oh putain, j'ai cru que c'était une mine. Ah mais oui. Faut que je fasse gaffe parce qu'ils l'ont dit qu'il y avait des mines, c'est ici. Oh bordel. Ok. Ok. Tu veux pas venir ici toi? Ils sont vraiment sérieux à se mettre en hauteur comme ça? Il en a rien à foutre de moi en fait. Ah. Ça se trouve c'est un allié. Oh merde, en fait c'était un pote en fait. Oh merde. Oh, désolé frérot.
Oh. Oh, il les a détruits. Ah merde, c'était un pote. Bon. Oh merde. Ah ouais, mais du coup... Ok, on fait comme si on n'avait rien vu. Oula. Ok. On fait comme si on n'avait rien vu. Là, en termes d'immersion... Ok. Shit, no. You fucking kidding me? Get him. Wait just a goddamn. Where'd he come from? Oh merde. No mercy. Gang up on him. Ok. Holy moly fucking shit. Oh! Oh le bâtard. Ok. Bidon, j'en ai vu un. Tu vas m'aider toi garçon. Non mais... Ok, il a pas le temps de sonner l'alarme. Oh bordel. J'ai vu un bidon là quelque part, c'était où? J'ai dû fumer encore. Là. Oh putain. Ok. Waouh. Ok. Ah oui d'accord, je capture. Allez, Mouline. T'as fait les bras. Bon bah ça va. C'est facile. Mais il devait pas y avoir plusieurs lieutenants? Bon, heureusement que mes coéquipiers avaient un bon Kevlar quand même hein, pour contrer mes coups de... Ok. Impeccable. En même temps, tout le monde est habillé en sombre et tout. Ok, du coup maintenant on a le camp. Ok, c'est... Finally, someone showed those fuckers their place. Eh ouais mon gars. Il y en a un qui est tombé... Je sais plus... Ah oui, c'est vrai, putain. C'est si sombre. C'est si sombre. D'accord, il n'y a absolument que dalle. Il y a rien du tout dans leur base. Oh, il y avait un petit passage là. Pour être fufu quoi. Pilgrim, where's everyone else? On a perdu Jack. Where are the crystals? Enfin Robert. Over there. Mais sinon tout le monde est vivant. J'ai même pas looté le gros monsieur d'ailleurs. Radio Sophie, fast. Radio Gaga. Sophie? I have Carl. He's okay. What about you guys? Sophie? Sophie? Are you there? Non. You have to help the maiden. C'est où Jack et Joe? Where's Jack and Joe? They fled the camp as soon as they heard the sound of fighting. I don't know what they're planning. Oh non. They said they were waiting on backup. What backup?
I don't know exactly. Joe was talking about the renegades. Remnants of the old army. Bah, c'est les Stationed seuls. on a dam across town. Lately, they've been spotted at the bazaar. Aïe 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 aïe. Où est-ce que je dois aller? Where should I go? Tango Motel. Sophie's hideout is there. Allez, c'est vrai. Run. Fast. Est-ce que c'est parce que j'ai foiré le fufu? Est-ce que c'est parce que j'ai foiré le fufu ou est-ce que c'est... C'est script peut-être comme ça? C'est vrai que j'ai pas looté le gros, hein. Si? J'espère, parce qu'en tout cas il va. Ok. Bah de toute façon le gros j'aurais pas pu le fufu je pense. Ah je sais pas. J'ai été nul. J'ai pas d'excuses. Il est où le point de... Ah bah c'est le moulin non? Non. Petit point d'interrogation là. C'est déjà, il y a en dessous. Le marchand. Ah mais laissez-moi. J'essaie de trouver le... Quoi? C'est là? Hein? Il y avait rien ici. J'ai vraiment l'impression que des fois que les... Je sais pas si c'est parce que pour l'instant il n'y a pas. Ou si c'est complètement... Ouais c'est censé être là le truc. Merde. C'est pas ce que je veux faire. Sauf qu'il n'y a rien à... Carte à jouer. Ouais, il a le point d'interrogation, mais qu'est-ce que... Ouais, ok, de l'alcool. C'est juste pour me montrer le lieu? Ça a l'air complètement bugué ça. Hein. Ça indiquait un truc là. Je ne sais pas du tout. Ok, oh, c'est pratique le truc pour contrer les chutes. Putain, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Putain, il restait une petite fouine, quoi. À moins qu'il y ait un intérieur, là. Non, non. Non, non, il n'y a absolument rien. Je sais pas, c'est... Tout n'est pas clair. Là, il n'y a pas vraiment de 3D, donc... Donc je ne sais pas. Bref. Du coup, direction le Tango Motel. Pour sauver. En espérant avoir le temps de sauver les gens. C'est ce truc là-bas, là, au bout, là? Non, pas du tout. C'est beaucoup plus à gauche. Je peux le voir de là. Ah, parce que... si j'ai raté le fufu et c'est ça qui... C'est ce truc vert là-bas? Ok, c'est là-bas.